اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. دیکھیے حضرت نے بیان کیا ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنا آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. دیکھیں اس ویڈیو میں سید امین القادری صاحب نے بیان کیا. الحمدللہ آپ کو یہ بیان سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. دیکھیں اس ویڈیو کو اور ہماری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. آئیے آقا فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، مائیں اور بہنیں اگر یہاں موجود ہیں ان کی خصوصی توجہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو جہنم کا مشاہدہ پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے بطور مفہوم رکھا جا رہا ہے. آقا فرماتے ہیں جب ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ عورتیں ہیں جو ننگی ہے اور جہنم میں اوندھی لٹکائی گئی ہے. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کریں، اگر کمرے میں کسی کو یوں ہی اوندا لٹکا دیا جائے، نیچے سر ہو اوپر پیر ہو اور کھوٹی سے کسی کو لٹکا دیا جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ اکبر. لیکن اللہ اے سی کا کمرہ نہیں ہے، دنیا کا کمرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں عورتوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے بالوں سے ان کو باندھ دیا گیا ہے. کیا عورتیں سوچتی نہیں ہیں لوگ اپنے آپ پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ لوگ اپنے آپ پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھنا یہ کسی مولوی صاحب کی گفتگو نہیں ہے کہ اس میں آپ دائیں بائیں ہو سکتے ہیں. یہ کسی مفتی صاحب کا قول نہیں ہے کہ آپ اس میں تعبیر کر سکیں. یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں ہے اس میں شک کر سکے. یہ کسی جلسے کے نقیب کی گفتگو نہیں ہے اس کو مبالغہ آرائی پہ محمول کر سکے. یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ وہ رسول ہیں جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے. زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے. ذرا بہنوں کی توجہ، لرز جاؤ، تمہارے اور میرے سچے رسول فرما رہے ہیں عورتوں کو جہنم میں اوندھے منہ لٹکایا گیا ہے، ان کے بالوں سے ان کو باندھ دیا گیا ہے. میں نے جب ان کی چیخ اور چلانے کی آواز سنی، آقا فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون عورتیں ہیں، اس عذاب میں کیوں گرفتار ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بے پردہ رہتی تھی، اجنبی مردوں سے باتیں کرتی تھی، اجنبی مردوں سے اپنے تعلقات بناتی تھی. اللہ اکبر. تین باتیں کہی جا رہی ہے. اللہ اکبر. نمبر ایک، بے پردہ رہتی تھی. آج دیکھ لیجئے عورتوں کو پردے کی بات کرو تو عورتیں کہتی ہیں مولوی لوگ جب دیکھو جب پردے کی بات کرتے ہیں. یاد رکھنا. اور انٹرنیٹ کا دور ہے، نیوز چینلوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. اس نیوز چینلوں پہ بات کی جاتی ہے کہ عورتوں کو پردے میں رکھنا ظلم ہے، یہ ہے زیادتی ہے. ہم ان کو کچھ نہیں کہتے اس لیے کہ ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اور ہمیں ان کو کچھ کہنا بھی نہیں ہے. لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کس مذہب میں عورت کی کیا حیثیت ہے یہ مذہب کے لوگ جانیں. ہمارے مذہب میں عورت کی حیثیت جنت کی ہے. ہم عورت کو جنت مانتے ہیں. اگر بیٹی کی شکل میں پیدا ہو ماں باپ کے لیے جنت ہے. جوان ہو کر کے شوہر کی نکاح میں چلی جائے نیک عورت شوہر کے لیے جنت ہے. اور جب وہ ماں بن جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. عورت اگر بیٹی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت، بیوی ہے تو شوہر کے لیے جنت، ماں ہے تو اولاد کے لیے جنت. بتاؤ اس سے بڑا تصور کوئی ہو سکتا ہے؟ اور جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ جنت چھپا کے رکھی گئی ہے. اللہ کی آسمانوں کی جنت بھی چھپی ہوئی ہے اور ہماری زمین کی جنت عورت ہے، ہم اس کو بھی چھپا کر کے رکھتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے عورت جنت ہے. جنت کس کے یہاں کیا ہے؟ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر
कर रहे थे, उस वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूँ, जो बेटी की पैदाइश में खुशी करे, अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे, अच्छे खानदान में उसका निकाह करे। बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। किसी मजहब ने औरत को ये मकाम दिया हो तो बताओ, किसी मजहब ने औरत को ये मकाम दिया हो तो बताओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब सफर से आया करो कोई ना कोई तोहफा लाया करो, जब सफर से आया करो कोई ना कोई तोहफा लाया करो, और जब तोहफा लाया करो तो पहले बेटों को मत दिया करो, पहले बेटियों को दिया करो। हुजूर तोहफे के लिए फरमाए बेटियों को दिया करो, इसलिए कि अगर 3 बेटियां हैं 1 बेटा है, बेटे की अहमियत ज्यादा होगी। आका फरमाते हैं तोहफा लाना तो पहले इकलौते बेटे को मत देना, बल्कि जो 3 बेटियां खड़ी है ना ममता की मूरत बनकर उनको देना। इसलिए कि आका फरमाते क्या फरमाते, तवज्जो फरमाए, फरमाते बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, पहले बेटे को देंगे और बेटी को बाद में देंगे तो बेटी का दिल टूट जाएगा। जिसने बेटी का दिल तोड़ दिया उसने मुझ मोहम्मद का दिल तोड़ दिया। अल्लाह अकबर। गौर फरमाए जब लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर रहे थे उस वक्त मेरे नबी अपनी बेटी सैयदा फातिमा की आमद पर उठ उठ करके खड़े हो रहे थे और फरमाते थे फिदा के उम्मी बाबी या फातिमा, फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए। अंदाजा तो फरमाए हुजूर ने ये बेटी की अहमियत बताई है, लेकिन अल्लाह अकबर अंदाजा फरमाए आज कौम की बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, बेपर्दा हैं। याद रखना पर्दा किससे किया जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया औरतें अपने नबी से भी पर्दा। बस ये एंड है, इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता। पर्दा किससे किया है, तवज्जो फरमाए, पर्दा किससे, औरतें अपने नबी से भी पर्दा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने सामने औरतों को बेपर्दा आने नहीं दिया, पर्दे के हुक्म के बाद आने नहीं दिया। अब आपसे पूछता हूँ, औरतें बाज मकाम पर कहती है बड़ी होशियारी से मौलाना पर्दा तो आंख में होना चाहिए, मुंह पे पर्दा डालना कोई जरूरी नहीं। तो मैंने कहा क्या सहाबिया की आंखों में पर्दा न था? तुम्हारा ये जुमला कितना गंदा है, कहां कहां ज़र्ब लगाता है। और मर्दों तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते शबे मेराज मैंने जन्नत के दरवाजे पे बहुत सी तहरीर पढ़ी, एक तहरीर ये भी थी कि अल्लाह ने जन्नत दय्यूस पर हराम कर दी, दय्यूसों पर जन्नत हराम है। सहाबा ने पूछा हुजूर ये दय्यूस कौन है? फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती है और वो मर्द मना नहीं करता, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उसकी नमाजें कबूल करता है, ना उसकी दुआएं कबूल करता है, ना उसका नफल कबूल करता है, ना उसका फर्ज कबूल करता है। दय्यूस जहन्नम में जाए। एक भाई अगर अपनी बहन को पर्दे में नहीं रखता तो भाई दय्यूस है, दय्यूस। मैं नहीं, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। शौहर अगर बीवी को पर्दे में नहीं रखता वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उस पे जन्नत हराम है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को पर्दे में नहीं रखता वो दय्यूस है, दय्यूस। उस पर जन्नत हराम कर दी गई है। अल्लाह अकबर। और बहनों का क्या हाल है? बेपर्दा घूम रही है। अल्लाह अकबर। बल्कि अब तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ की बच्चियाँ ऐसी नहीं होगी लेकिन पूरे मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया के तनाज़ु में बात की जा रही। अब तो हालात ये हो गए लड़कियां लड़कों से ताल्लुक कायम करें, यहां तक हालात पहुंच गए। नाजायज ताल्लुकात कायम करें, लड़के भी लड़कियों से, लड़कियां लड़कों से। फिल्मों का दौर है, सीरियलों का दौर है, हंसने की बात नहीं है। बहुत बुरा वक्त आया, हम बहुत नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। और अब हालात और ताल्लुकात ऐसा फैशन बन गए कि लड़के और लड़कियां अब मुसलमान से तो ताल्लुक अपनी जगह है, मुसलमान मुनकिरीन इस्लाम से भी ताल्लुक कायम कर, काफिरों से भी रिश्ते कायम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अफेयर हो रहे हैं, नाजायज ताल्लुकात हो रहे हैं, बॉयफ्रेंड बनाए जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बनाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये हालात हैं, याद रखना, अच्छी तरह याद रखना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई औरत, कोई लड़की किसी लड़के के साथ या कोई औरत किसी मर्द के साथ अकेले बैठ सकती, अकेले बैठ सकती? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं। ध्यान से सुना, नहीं। सहाबा ने पूछा अगर हुजूर औरत भी नेक हो और मर्द भी नेक हो, इसलिए कि गुनहगार के साथ ना बैठे क्योंकि खतरा है गुनाह का, लेकिन औरत भी नेक हो और मर्द भी नेक हो, दोनों नेक के अकेले एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं? अब हुजूर अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो।
जलसा रोज सुन रहे हो तुम लोग, बदलते नहीं, दीन पर अमल नहीं करते, क्योंकि जलसों को फैशन बना दिया। दिल बहलाने के लिए जलसे सुन रहे हो, अल्लाह को जवाब क्या दोगे? 200 किलोमीटर का सफर तय करते हो जलसा सुनने के, चलो फुला को सुनेंगे, फुला नाका को सुनेंगे, फुला मुकर्रिर को सुनेंगे, बदलते कब हो? और नहीं बदलोगे तो सुन लो, अल्लाह का दर्दनाक अजाब तुम्हारे लिए तैयार है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़े, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा। और ये मत समझना कि मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। अगर नहीं सुधरोगे तो मरने के बाद जो अज़ाब होगा वो होगा, लेकिन अल्लाह का अज़ाब दुनिया ही से शुरू हो जाता है। और अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो, ये जो रातों को सुकून की नींद नहीं आती, ये अल्लाह के अज़ाबों में से एक अज़ाब है। 80% मुसलमानों का मसला है, सुकून की नींद नहीं आ रही है, नींद की गोलियां खा के भी सुकून की नींद नहीं आ रही, बिस्तर पे करवटें बदलते हैं, ये अल्लाह के अज़ाबों में से एक अज़ाब है। बेटी 30-35 साल की हो गई, अच्छा रिश्ता नहीं आता, ये अल्लाह के अज़ाबों में से एक अज़ाब है। औलाद जवान होकर के गद्दारी कर रही है, नाफरमानी कर रही है, अल्लाह के अज़ाबों में से एक अज़ाब है।